I just want to invite you to close your eyes wherever you are. Saya minta kita tutup mata semua dimanapun Anda ada. We're going to pray. Kita berdoa. Wow. Wow. I'm going to continue this workshop. Saya juga pengen tahu gimana kita lanjutkan workshop ini. The Holy Spirit is here. Dan Roh Kudus ada di sini. Where do I need to stay? Mau ngomong apa lagi? He is our favorite person. Dia kan pribadi yang memang kita favoritkan ya. He's God. Dia Tuhan. We love being in His presence. Asik banget ya di hadiratnya. Amin. Right? Amin. Well, my name is Isaac Felix, Nama saya Isaac Fils. and it's a privilege for me to be here. Sebuah kehormatan ada di sini bersama Anda. I am all the way from Brazil, Saya jauh dari Brasil sana. and I'm part of a movement Oh, called haleluya. Hello Brazil. Sebuah gerakan yang namanya Dunamis. It's a global movement based in Brazil, Event global Dari Brazil. yang base campnya. and we believe in revival and reformation of nations. Kami percaya banget akan terjadinya revival dan reformasi negara atau bangsa-bangsa. Amin. And this is my first time in Asia. Dan ini kali pertama saya di Asia. Yes, Tuhan. First time in Indonesia. Kali pertama di Indonesia. And I gotta tell you, I am in love with Indonesia. Dan saya mau kasih tahu saya jatuh cinta banget sama Indonesia. Yeah. Ya, You guys have great food. karena kalian punya makanan yang enak banget. And you guys are beautiful people. Dan kalian orang-orang yang sangat menyenangkan. And I have the privilege of talking today Dan saya punya satu materi untuk saya bicara hari ini. about a theme that's really close to my heart, Sebuah tema yang sangat dekat di hati saya, which is worship. yaitu penyembahan. I am a worship leader. Karena saya seorang pemimpin pujian, I'm part of Dunamis Worship. saya bagian dari Dunamis Worship, And we're here with you guys for this amazing event. dan kami bersama-sama dengan kalian di event yang luar biasa ini. But I've known worship ever since I was a child. Sejak kecil saya udah kenal apa itu penyembahan. One of my first memories as a baby Memori saya yang paling kecil waktu saya bayi, was to see my mother on her knees yaitu melihat ibu saya lagi berlutut on top of the Bible, dengan Alkitab di bawahnya, just worshiping the Lord. lagi nyembah Tuhan. And I remember that the presence of God would fill our house. Dan saya tahu hadirat Tuhan memenuhi rumah kami. So I love worship. Jadi saya tuh suka banget nyembah. Is there anybody here that loves worship? Siapa yang suka nyembah Tuhan? I want to share a story with you Saya mau cerita sama Anda really quickly, cepat aja. because sometimes we love worshiping, Kadang-kadang kita suka menyembah, but we don't really understand how powerful worship is. tapi kita nggak sungguh-sungguh paham betapa dahsyatnya, berkuasanya penyembahan. Worship is more than just singing songs. Penyembahan bukan sekedar menyanyikan lagu, It's more than just feeling good in the presence of God. lebih daripada sekedar merasakan enak asik di hadirat Allah. Worship is extremely powerful. Penyembahan sungguh-sungguh sangat penuh kuasa. And I got to taste this 3 years ago. Dan saya pernah rasakan itu 3 tahun lalu, Actually, 4 years ago. 4 tahun lalu In sebenarnya. 2020, Tahun 2020 in Brazil, di Brasil, we had an event called Descend Brazil. kita punya sebuah event namanya Descend Brasil. And it was a really big event. Satu event yang sangat besar. We were able to see 3 stadiums filled with people hungry for Jesus. Kita lihat 3 stadion besar diisi penuh dengan orang-orang yang lapar akan Yesus. Oh Yeah, iya, more than kita disaksikan. 150,000 were gathered Lebih dari 150.000 orang kumpul di sana to worship the Lord. untuk menyembah Tuhan. And I was in one of these stadiums. Dan saya ada di salah satu stadium itu. We've been worshiping from 10 a.m. Kita nyembah dari jam 10 pagi and we would worship until 10 p.m. sampai jam 10 malam. So 12 hours of worship. 12 jam nyembah. It was a beautiful day Itu hari yang begitu indah and it was really hot. dan panas banget. Do you know what I mean? Maksudnya Anda tahu? You know those days where you're like, wow, Hari-hari itu tuh luar biasa. it feels like the sun is closer today. Rasanya tuh matahari deket banget. You know what I mean? Tahu So it maksudnya? was really, really, really hot. Jadi panas banget. And
Kira-kira jam 3 sore, the water on the stadium that I was in, air yang ada di stadium itu, we ran out of water. kita kehabisan persediaan air. There was no shade, Nggak ada penutup atap gini, no place for people to hide from the heat. nggak bisa kita sembunyi dari terpaan panas matahari. And the situation became so critical Dan situasinya jadi begitu kritis. that people started passing out. Orang mulai pingsan. And the fire brigade, Dan tukang pemadam kebakaran, they came to talk to us. mereka mulai bicara sama kita. And they said, if you cannot find water in the next 30 minutes, Kalau kalian nggak bisa ketemu dapatkan air dalam 30 menit, we're gonna have to shut down the event. kita mesti tutup nih acara ini. An event that was supposed to go all the way to 10 p.m. Padahal harusnya dijadwalkan sampai jam 10 malam eventnya. How do you get water for hundreds of thousands of people Bagaimana bisa dapat air untuk ratusan ribu orang yang hadir? in 30 minutes? Dalam 30 menit harus You dapat. need a miracle. Itu perlu mujizat. Turn to the person next to you and say, you need a miracle. Kasih tahu kiri kanan, saya tahu maksudnya butuh mujizat. Amin. Right? Kita You guys butuh alive? mujizat, Kak. Yang hidup bisa lambaikan tangan. Yeah? You guys here? Yang hadir. So what do? Jadi apa nih yang mesti kita buat? There's no natural way that we can figure this out. Gak ada caranya kita bisa temukan caranya. So what we do is we worship Jadi yang kita buat cuma satu, nyembah. and we pray Kita berdoa and we say God is going to do something. dan kita percaya Tuhan akan buat sesuatu. And I remember that I was on stage with some other worship leaders Saya ingat saya lagi di panggung dengan beberapa worship leader yang lain. and we started worshiping the Lord. Kita mulai nyembah Tuhan. And all of a sudden, Dan tiba-tiba that sky langit di atas that had no clouds, yang tadinya nggak ada awan sama sekali, all of a sudden tiba-tiba a cloud comes. ada awan datang. And this cloud is round. Bentuknya bulat, It has the shape of the stadium. seperti stadium bentuknya. And she comes Datang itu awan, and stops berhenti on top of the stadium. tepat di atas. There's no more sun. Gak ada lagi terik matahari, And there's no more heat. gak ada lagi rasa panas tadi. And as we worship, Ketika kami terus nyembah, it starts raining. hujan mulai datang. And God Dan Tuhan was doing something supernatural sedang melakukan sesuatu yang begitu supernatural through worship. lewat penyembahan. For you to have an idea of how supernatural this was, Untuk kalian punya sebuah pikiran seberapa supernaturalnya ini, I actually got a few pictures to show you. Tuhan, saya kirim nih fotonya untuk membuktikan. Do we have the pictures ready? Tolong multimedia ada, Can we show it to them? tampilkan di sini buat mereka. I hope so. Please. Bisa minta tolong? Di PowerPoint-nya sudah ada. Well, if we don't, Oke, kita belum masuk. you can starts raining. Hujan mulai datang. And God Dan Tuhan was doing something supernatural sedang melakukan sesuatu yang begitu supernatural through worship. lewat penyembahan. For you to have an idea of how supernatural this was, Untuk kalian punya sebuah pikiran seberapa supernaturalnya ini, I actually got a few pictures to show you. Tuhan, saya kirim nih fotonya untuk membuktikan. Do we have the pictures ready? Tolong multimedia ada, Can we show it to them? tampilkan di sini buat mereka. I hope so. Please. Bisa minta tolong? Di PowerPoint-nya sudah ada. Well, if we don't, Oke, kita belum masuk. you can see it. Kita bisa lihat betul-betul itu. There's a picture that went on the newspaper Sampai masuk koran loh. because people didn't know how to explain what happened. Karena orang nggak tahu cara jelasin apa yang baru terjadi. This huge cloud stops on top of the stadium, Awan besar itu bisa ada di atas stadium. and as we worship, Ketika kita sedang nyembah, what was naturally impossible dan secara natural itu nggak all of mungkin. a sudden happens before our very eyes. Dan kita semua waktu itu bisa lihat betul-betul secara real. Turn to your neighbor and say, worship is more powerful than you think. Kasih tahu kiri kanan, penyembahan lebih berkuasa daripada yang kau duga. Amin. Amin. Many of us, we need a miracle in our lives. Banyak
Banyak di antara kita butuh mujizat dalam hidup ini. And we don't know that we have one of the greatest tools in our hand. Tapi kita nggak sadar setiap kita punya satu alat yang begitu dahsyat di tangan kita. It's called worship. Itu namanya penyembahan. Worship is supernatural. Penyembahan itu supranatural. And many times we don't understand Dan seringkali kita nggak paham why worship is so important to us as Christians. kenapa penyembahan begitu penting buat kita orang Kristen. Many times we come to church Seringkali kita datang ke gereja or we accept Jesus our Lord and Savior, atau waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, and we come to services, kita mulai datang ke ibadah demi ibadah. we sing songs, Kita menyanyikan pujian, and we never understand what we're doing. tapi kita nggak pernah mengerti apa yang sedang kita lakukan. Why is worship so important to us? Kenapa penyembahan begitu penting buat kita? If you go to America, Kalau Anda pergi ke Amerika, if you go to Brazil, Anda pergi ke Brasil, if you go to Africa, pergi ke Afrika, or if you come to Jakarta, Indonesia, Jakarta, Indonesia, if you go to a Christian Anda service, pergi ke suatu kebaktian Kristen, there will always be a moment of worship. selalu kan ada tuh waktunya untuk nyembah bersama. Why? Kenapa? Why is this so important to us? Kenapa begitu penting buat kita? Well, it's not just important to you and me. Itu penting bukan cuma buat Anda dan saya. It is important for God. Itu penting buat Tuhan. That is why we sing. Itu sebabnya kita nyanyi. That is why we worship. Itu sebabnya kita nyembah. If you open your Bible in Revelation chapter 4, Kalau Anda buka di kitab Wahyu pasal 4, you will see that God has one thing Anda akan menemukan Allah punya satu hal happening in heaven right now. yang sedang terjadi di sorga saat All ini. across his throne. Semua di sekeliling tahtanya. He could have chosen to have preaching Dia bisa pilih pelayanan khotbah, or entertainment. entertainment yang lain, He's God. karena dia Tuhan. He can choose whatever he Dia wants. bisa pilih apa yang dia mau. But what he chooses to have in his throne room Tapi satu hal yang dia pilih untuk ada di ruang tahta is worship. cuma penyembahan. Worship is the activity of heaven. Penyembahan adalah kegiatan aktivitas sorga. So, if you come to a Christian service Kalau Anda datang ke ibadah Kristen and you don't like spending 30 minutes praising and worshiping the Lord, dan kalian nggak suka habisin waktu 30 menit memuji menyembah Tuhan, are you sure you want to go to heaven? pasti mau masuk surga nih. Are you sure? Yakin? Because when we go, Karena waktu kita di sana we'll be doing one thing. cuma lakukan satu perkara, One thing only. cuma satu hal yang kita And buat. that is to worship the Lord of Lords and King of Kings. Tuhan Raja di atas segala raja, Yesus. Yesus. How's that Bahasa going? Yeah. So worship is the activity of heaven. Jadi penyembahan adalah aktivitas di sorga. And when we worship together, Waktu kita nyembah bareng-bareng, we're actually entering in agreement kita sedang sepakat dengan Tuhan with what's already happening. akan sesuatu yang udah terjadi, It's already happening. sudah terjadi. There's a song already being sung. Lagu-lagu yang sudah pernah dinyanyikan. It says, Holy, holy, holy Kudus, kudus, kudus is the Tuhan. Lord God Almighty, Tuhan yang maha kuasa, who was and is to come. yang sudah ada, dan yang akan datang. It's a song from heaven, Itu kan nyanyian surga, and the world needs to hear it. dan dunia perlu mendengarnya. So I wanted to talk to you quickly Jadi saya sampaikan dengan cepat. about what is the worship Apa itu penyembahan that the world needs to hear. yang dunia ini, Are you with me? semua masih bisa mengikuti? Alright, so if you're writing it down, Tolong catat kalau Anda mau belajar. you can write it down that the worship that the world needs to hear Penyembahan yang dunia butuhkan, is authentic. poin 1, otentik. That's the first thing. Authentic. Itu yang pertama. Did you ever listen to a worship song Pernah nggak dengerin lagu penyembahan? that has all the right words? Punya kata-kata yang tepat? It has actually a nice ring to it, it's nice, Ya mungkin enak didengar, but there's something missing. tapi ada sesuatu yang hilang. Many times what's missing is authenticity. Seringkali yang hilang yaitu nggak ada keotentikan. Our worship songs
Banyak lagu-lagu penyembahan kita many times they're empty of truth. seringkali tidak ada kebenaran di dalamnya. Many times you write for many reasons, Mungkin kita menulis untuk berbagai jenis alasan, but they don't carry what's real for you and me. tapi nggak betul-betul membawa sesuatu yang nyata, yang benar tentang Anda dan saya. In Brazil, Di Brasil, we have the privilege of working with youth and teenagers, kita seringkali bekerja sama melayani anak-anak muda dan remaja. and the trending topic right now is Gen Z. Nah, trending topiknya saat ini tuh Gen Z. How do we reach Gen Z? Bagaimana kita bisa menjangkau Gen Z? How do we get them to fall in love with Jesus? Bagaimana kita bisa tolong mereka jatuh cinta sama Yesus? And doing research in Brazil and in other nations, Dan kita buat semacam penelitian di Brasil dan negara lain. many people have discovered Banyak orang menemukan, that while maybe the previous generations sementara mungkin generasi yang lalu would value a production begitu memberikan penilaian yang tinggi buat produksi, or quality or the lights or the excellence, kualitas, lampu, keindahannya, Gen Z values authenticity. tapi Gen Z itu menilai tinggi otentisitasnya. They would rather watch a 15-second video on social media, Mereka lebih baik nonton video sosial media 15 detik durasinya, recorded on your phone, tapi direkam pakai telepon Anda aja, pakai handphone yang sederhana, than a very expensive music production on YouTube. daripada musik yang begitu mahal sekali dibiayai di YouTube. Why? Kenapa? Because they're looking for something real. Mereka pengen cari sesuatu yang nyata. Telepon Anda aja pakai handphone yang sederhana, Than a very expensive music production on YouTube. daripada musik yang begitu mahal sekali dibiayai di YouTube. Why? Kenapa? Because they're looking for something real. Mereka pengen cari sesuatu yang nyata. They're not looking for phony worship. Mereka nggak cari penyembahan yang dibuat-buat. They're looking for worship that actually carries reality and truth. Mereka cari penyembahan yang bisa membawa kebenaran yang real. In your Bible, Dalam Alkitab kita, in Ecclesiastes chapter 3, kitab Pengkhotbah 3, it will say that God placed in man Tuhan taruh dalam hati manusia a longing for eternity. sebuah kerinduan untuk kekekalan. So each and every one of us, Jadi setiap kita we're looking for eternity. akan mencari yang namanya kekekalan. That means Artinya that we get to answer kita harus memberi jawaban. the longing of the people who are not here. Kerinduan orang yang tidak ada hadir di sini sekarang, They're looking for eternity. mereka mencari kekekalan. And guess what? Tapi apa coba? Eternity is within you. Kekekalan ada di dalam Anda. Eternity is in you. Kekekalan ada di dalam Anda. That means that for your songs, Artinya di dalam lagu for itu, your life of worship before the melalui Lord, kehidupanmu, penyembahanmu di hadapan Allah, people can have an encounter with something that's real. mengalami perjumpaan dengan kekekalan dan kebenaran itu. We don't sing about a God that we don't know. Kita nggak sedang menyanyi atau menyembah kepada Allah yang kita nggak kenal. We sing about a God that's real and true. Kita menyanyikan tentang Allah yang nyata, yang real buat kita. And when our worship Dan ketika penyembahan kita is a fruit of this place, adalah buah dari hati, of knowing the true one living God, buah dari kenal satu-satunya Allah yang benar itu, that worship carries something different. penyembahanmu membawa sesuatu yang berbeda. It's real. Itu real banget. You understand what I'm saying? Yang bisa mengerti apa yang katakan? Yeah. Second thing Yang kedua, that the worship that the world needs to hear has to be penyembahan yang dunia perlu dengar harus begini, is the worship needs to be anointed. harus diurapi. How many here love the anointing of the Siapa Lord? yang suka pengurapan Roh Kudus? Isn't it horrible Itu bukan sesuatu yang mengerikan. when you're listening to a worship song Kalau Anda lagi dengerin satu lagu pujian penyembahan, and although everything seems great, walaupun kelihatannya semua bagus banget, it's just not anointed. tapi nggak ada urapan di dalamnya. You know what I mean? Bisa mengerti? Have you ever heard it? Yang pernah dengar bisa angkat Yeah. tangan? Why? Kenapa? What the world is looking for, Karena yang dunia sedang cari, this longing for eternity, kerinduan akan kekekalan tadi, they don't need an encounter with you. mereka sebetulnya nggak perlu ketemu Anda. They need an encounter with your God. Mereka perlu ketemu Tuhanmu. He's the
the one that can fill that longing. Dia yang kasih kerinduan itu di hati mereka. And what can cause your worship Yang bisa menyebabkan penyembahanmu to fulfill what people are longing for untuk memenuhi apa yang mereka butuhkan is how much of the Holy Spirit adalah seberapa besar Roh Kudus you carry within you. yang Anda bawa bersama Anda. And that is the anointing. Dan itu disebut pengurapan. The anointing is a portion of the Holy Spirit Pengurapan adalah porsi dari Roh Kudus that is placed upon you for a specific assignment. yang ditaruh atas Anda untuk tugas khusus. So if you're a worshiper, Sebagai penyembah, the main thing that you need yang paling penting Anda perlu is not technique, bukan teknik, it's not a platform, bukan platform panggung it's ini, not followers, bukan pengikut, it's not influence, bukan pengaruh, it's anointing. tapi pengurapan. People out there, Karena orang di luar sana, do you understand what I'm saying? dengar apa yang saya sampaikan. People out there, Orang di luar sana, they need to be delivered, mereka perlu dilepaskan, they need to be set free. perlu dimerdekakan. Well, the Bible says Kita berkata, in Isaiah chapter 10 Yesaya pasal 10, that the yoke, the burden or the beban yang chains, ada, kuk yang ada, they will be broken by the anointing. dipatahkan oleh pengurapan. They will not be broken by lyrics. Tidak akan dipatahkan oleh lirik lagu, They will not be broken by guitar solos. bukan dipatahkan oleh permainan gitar solo. Am I against guitar solos and lyrics? Of course not. I'm a musician. Saya juga pemain musik, saya suka main gitar solo. But without the anointing, it doesn't mean anything. Tanpa pengurapan tidak ada artinya. Your song Anda perlu lagu-lagu itu needs to be more than just a song. bukan sekedar lagu saja, It needs to carry the glory of God. tapi harus bisa membawa kemuliaan Allah. And I don't know about you, Saya nggak tahu bagaimana dengan Anda. but sometimes I get really tired Kadang-kadang saya pernah merasa begitu capek. of this plastic worship. Capek hati maksudnya dengan penyembahan plastik. It's too commercial, Terlalu komersial. but does it deliver people? Tapi nggak bisa melepaskan orang-orang. Does it carry the weight of the glory of God? Tidak membawa hadiran kemuliaan Allah. God is raising a generation that is looking for the Tuhan anointing. sedang membangkitkan generasi yang akan membawa hadiran Roh Kudus ini dalam Amen. kehidupan. Amin. And if you're here in this room, Kalau Anda orang di tempat ini, that means that you're one of them. artinya engkaulah orang tersebut. You're after the anointing. Engkau akan mengaktifasi urapan Amen. itu. Amin. So the worship that the world needs to hear Jadi penyembahan yang dunia ini perlu dengar. is authentic, Yang pertama otentik, is anointed, yang kedua diurapi, and it is Bible based. dan yang ketiga Alkitabiah. Oh man, I don't know how it is here in Indonesia, Saya nggak tahu bagaimana dengan di Indonesia. but in the Western church, Kalau di gereja-gereja Barat, many times seringkali the first contact that someone's gonna have with the Bible konteks pertama orang akan punya Alkitab is through a song. lewat lagu, mereka bisa kenal itu ayat. There are people who would not get in a close distance to the Bible ever, Mungkin orang yang nggak pernah bisa menjamah atau membaca Alkitab sebelumnya sama sekali, but they will listen to a song on the radio, mereka akan dengar lagu di radio or they will go on social media. atau lihat sosial media. So that creates a question. Di situ bisa ada ekspresi. What is the foundation of our worship? Apa sih fondasi dari penyembahan itu? Is your worship based on the Bible? Apakah penyembahanmu dasarnya adalah Based on Alkitab? Scripture? Dasarnya adalah firman. Many times we're looking for inspiration. Seringkali kita cari-cari inspirasi, The best inspiration inspirasi yang terbaik for worship untuk penyembahan is in your ada di hands. tanganmu. Is the Holy Bible. Itu Alkitab, kitab If you suci. open your Bible and read it and fall in love with it, Kalau Anda mau buka Alkitab, mau baca dan jatuh cinta sama firman itu, you're gonna write songs that are gonna change
change this nation. Engkau akan menulis lagu, menciptakan lagu yang akan mengubahkan You're bangsa-bangsa, gonna write songs that are gonna transform Asia, yang akan bisa mentransformasi Asia, that will echo through the nation. yang akan bergaung pada bangsa-bangsa. Why? Kenapa? Because that's the power of Scripture. Karena ada kuasa di dalam setiap kitab suci itu. That's the power of the Bible. Kuasa dari Alkitab itu sendiri. It's more than just a book. Itu bukan sekedar buku biasa. It is the foundation of our faith. Itu fondasi iman kita. That is why when you open Psalms, Itu sebabnya begitu banyak tulisan di Mazmur. Psalm 23, Mazmur 23, the Lord is our shepherd. Tuhan gembalaku. I shall, or they will go on social media. Atau lihat sosial media. So that creates a question. Di situ bisa ada ekspresi. What is the foundation of our worship? Apa sih fondasi dari penyembahan itu? Is your worship based on the Bible? Apakah penyembahanmu dasarnya adalah Based on Alkitab? Scripture? Dasarnya adalah firman. Many times we're looking for inspiration. Seringkali kita cari-cari inspirasi. The best inspiration Inspirasi yang terbaik for worship untuk penyembahan is in your ada di hands. tanganmu. Is the Holy Bible. Itu Alkitab, kitab If you suci. open your Bible and read it and fall in love with it, Kalau Anda mau buka Alkitab, mau baca dan jatuh cinta sama firman itu, you're gonna write songs that are gonna change this nation. engkau akan menulis lagu, menciptakan lagu yang akan mengubahkan You're bangsa-bangsa, gonna write songs that are gonna transform Asia, yang akan bisa mentransformasi Asia, that will echo through the nation. yang akan bergaung pada bangsa-bangsa. Why? Kenapa? Because that's the power of Scripture. Karena ada kuasa di dalam setiap kitab suci itu. That's the power of the Bible. Kuasa dari Alkitab itu sendiri. It's more than just a book. Itu bukan sekedar buku biasa. It is the foundation of our faith. Itu fondasi iman kita. That is why when you open Psalms, Itu sebabnya begitu banyak tulisan di Mazmur. Psalm 23, Mazmur 23, the Lord is our shepherd. Tuhan gembalaku, I shall not want. akan kekurangan I'm aku. not just saying a good verse for you. Saya nggak cuma bisa nyanyikan inilah ayat ini buatmu, This has power tapi itu ada kuasa di to dalamnya change people's lives, untuk mengubah hidup orang yang and to dengar, change society. untuk bisa mengubah masyarakat. Many times our worship songs, Seringkali lagu penyembahan kita they can be too based on what we feel kadang-kadang dasarnya hanya perasaan kita and not enough based on Scripture. dan kurang cukup berakar berdasar pada firman Tuhan. But God is raising a generation that knows how to walk, Tapi Tuhan sedang membangkitkan generasi yang tahu bagaimana berjalan dalam firman, both in the power of God dengan kuasa Allah, and the Word of God. tapi juga dengan firman Allah. Power and Word. Kuasa dan firman. That is what the worship that the world needs to hear needs to be. Itulah penyembahan yang dunia ini perlu dengar. Do you understand what I'm saying? Mau dengar lagu ini pujian? Yeah? Amen. And the last thing, Yang terakhir nih, worship that the world needs to hear dunia perlu dengar penyembahan needs to be excellent. harus yang excellent. Say it to your neighbor, Kasih excellent. tau kiri kanan, excellent. Excellent. Terbaik, unggul. Yeah. Ya. What is excellence? Terbaik Apa sih unggul. artinya unggul, excellent? It's not perfection. Itu bukan soal sempurna. Excellence is just giving your best. Excellent itu berikan yang terbaik versimu. Giving the best you can give Terbaik yang bisa Anda beri. to the Lord. Buat Tuhan. Isn't what Colossians 3 says? Itu yang diungkapkan Kolose 3 kan? Whatever you do, Apapun yang kau buat, do it as if it was for the Lord. buat itu seperti untuk Tuhan. Amin. So I don't understand. Jadi saya nggak paham. We look at the greatest musicians and the most creative musicians and people all across the globe. Kita sering lihat nonton musisi hebat di seluruh dunia ini. Why aren't those Christians? Kenapa nggak orang-orang Kristen? After all, we serve the Creator. After all, we serve the Creator. Oh iya, kita cari pembuatnya, penciptanya. That means that creation is in our DNA. Berarti Creation is in our ciptaan DNA. memiliki DNA di dalam kita. Karena You dia understand what I'm creator, saying? creation. Ada DNA pencipta dalam Anda dan saya. We should be Seharusnya kita the most creative people on earth. jadi orang yang paling kreatif di muka bumi. We're the children of the Creator. Karena kan kita anak sang pencipta. Our songs, Lagu kita, our worship
worship penyembahan kita should be the most creative thing in the world. harus yang paling kreatif di dunia ini. You know, one time Suatu kali I was imagining things with God, saya lagi mengimajinasikan sesuatu sama Tuhan gitu and ya. I was asking to myself, "Oh Lord, Saya tanya Tuhan, they only sing one song in heaven. kan mereka cuma nyanyi satu lagu di sorga. Holy, holy, holy is the Lord." Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. And the Lord told me, Dan Tuhan bilang gini sama saya. He was like, "But you don't know how they sing it. Tapi kan kamu nggak tahu cara mereka nyanyi gimana. There's creativity Ada kreativitas in the kingdom of God dalam kerajaan Allah that needs to be manifested yang dimanifestasikan through those who have access to it. melalui mereka yang punya akses ke sorga. And when we are excellent, Ketika kita excellent, unggul, we impact the world around us. kita sedang memberikan dampak buat dunia sekeliling kita. You can see it in the story of Solomon. Anda bisa lihat dalam nyanyian Salomon. Do you remember King Solomon? Ingat Raja Salomo? Yeah? Yang tahu Raja Salomo? You remember him? Ingat? He was the wisest man on all the earth. Orang yang paling bijak di muka bumi. Iya. But there's this story Tapi ada cerita when the Queen of Sheba comes to visit him. ketika Ratu Sheba datang berkunjung ke dia. Remember that? Masih ingat? And the Bible says that she was not only wondered, that she was not only amazed Alkitab bilang itu Ratu Sheba nggak cuma kagum at Solomon's wisdom, pada hikmat Salomo, but she was amazed at the architecture. tapi dia lihat cara-cara pekerjaannya, She was amazed with the clothing that the servants wore. baju-baju para pelayan. She was amazed at excellence. Dia sedang kagum sama keunggulan excellent yang ada. You understand? Bisa paham? And the result was Dan ini menunjukkan buat kita that the Queen of Sheba, Ratu Sheba who had never met the Lord, yang gak pernah ketemu Tuhan, she gives glory to God dia memberikan kemuliaan buat because Tuhan of the excellence that she saw. karena keexcellentan yang dia lihat lewat Salomo dan karyanya. If we give our best, Kalau kita beri yang terbaik, we use the creativity that the Lord has placed within us, kita sedang memberikan kreativitas yang sudah Tuhan tempatkan dalam diri kita. the world will look Dunia akan melihat, and they will see mereka akan dapat menangkap Christ in you, Kristus itu ada dalam the engkau. hope of glory. Pengharapan akan kemuliaan. Christ in you, Kristus dalam Anda. the hope of glory. Pengharapan akan kemuliaan. Amen. Authentic worship Yang pertama otentik, penyembahan otentik is real. yang nyata. Anointed worship Yang kedua, penyembahan yang diurapi, carries the glory of God. membawa kemuliaan Tuhan. Bible-based worship Yang ketiga, Alkitabiah, is penyembahan grounded in Scripture. berdasarkan kitab suci. And excellent worship Dan yang keempat, penyembahan yang excellent, that the world will see yang dunia akan bisa lihat and they will glorify the Lord. dan akhirnya memuliakan Tuhan. Can I invite you all to stand? Saya undang kita semua bangkit berdiri I just sama-sama. want to pray with you. Please still thank you for your presence. Udah mulai dingin, Kak. Ngantuk. Ya.